Hello, good morning everyone. Hachi morning mokan itu puila koi thaga nisna Christmas to mokan la colony kan laule ase. To achi mokan phat pakaule mokan rati di humai nai re kali rati sabe. Amma kan sob bena buina ase. Man phat banai na bishi banai kotom hoise re. Un bi restaurant mokan sabe. Humaule para nai re mokan do na buya ase. Sabe itu fali bi itu kan na achi rat for hasina buya ase de. Aro kono ba kan do dance bi guri na buya ase de. Itu karni mokan na Christmas to le to beshi garam buya ase de mokan do. Mama eksin akun. Ennaga muzara pakai na ase de sabe. Alak ase. Oi alak. Ya de mangsu pare pik. Oi. Bishi pakai na ase mokan bra. কিন্তু papa kan bi homa nai dia chira thota khani na kam guna bhas de sabe. Na paka bi ase de sabe to ite. Itu ro pachi. Oh tuita jaga di pakai ase ro mangsu ru sabe ro. Kunno ba do homa bi homai na ase. Rat por na buina pakai ase to papa ase. Rice ase. Itu to dal ase. Dal. Wow, itu mangsu ase de, gauri mangsu. Aro, itu ro anda. Aro, itu ro mohan la culture di na, itu bishi famous ase de, itu mohan la kotha bra do suipom ase de, itu bishi bhal ase. Aro itu boil ase, itu bishi organic ase de, itu pusti la ra ase. Itu ro sab manu jani thakibo, itu to salad ase de, la pusti di na. Kila occasion di holibi mokan plate ek phat na khai. Ina la dikhishe. Ina la de itu mohan la handmade ase, handmade plate ase itati. Itu patta thalibo. Ina thalibo. Ina thali na khaile beshi taste ase de. Plate ti kha dukan di pala plate ti kha bra itu kha na itu la plate ti kha beshi taste ase. Nabi pandi na di ase na khawa ban. Nhiệt chop là của qua mà chả ra xuống màn, ego bây tiêm chop cái gì mà là cái nhà cái tôi tay ở trong lề là nắm ngăn là cái bự, à nàng ngã lại nàng của bây rọc cái chả, sáng nàng của bây rọc cái chả. Itu bisa sundur mai kias de, nyambi bisa balas.